दोस्तों, रमजान का महीना बेशुमार रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में इस्लामिक तारीख के लिए ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए हैं जिनकी वजह से रमजान के महीने की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो रमजान के महीने में बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको रमजान के महीने में हुए कुछ ऐसे वाक़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपको एक मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाता है, क्योंकि इस मुबारक महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह की दिन रात इबादत करते हैं, जिसको देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अपने हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो रमजान के मुबारक महीने में इस्लामिक तारीख के बहुत से वाक़यात पेश आई हैं। उनमें से कुछ वाक़ियों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं। याद रखें, रमजान इल्म का महीना है, इसलिए कि इस मुबारक महीने में ही चारों आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं और सारे सहीफे भी रमजान के महीने में नाजिल हुए हैं। एक रमजान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुई, 2 रमजान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, 6 रमजान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, 12 या 18 रमजान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। इस तरह से देखें तो सारा आसमानी इल्म रमजान के मुबारक महीने में ही नाजिल हुआ है, इसलिए रमजान को इल्म का महीना भी कहा जाता है। 10 रमजान को हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हुई, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, जिन्होंने रमजान के महीने में ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। 15 रमजान 3 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई, यानी कि 15 रमजान को हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। 17 रमजान को हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हुई। 3 रमजान के दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी और हज़रत अली की बीवी हज़रत फ़ातिमा का विसाल हुआ। 17 रमजान 2 हिजरी को जंग बदर हुई, यानी कि बदर की जंग हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और इस्लाम के दुश्मनों की तादाद 12,000 थी, जिसकी वजह से इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर हावी हो रहे थे। यह देखकर अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से 17 रमजान के दिन मुसलमानों की मदद के लिए बदर के मैदान में अपने आसमानी फरिश्तों को उतार दिया, जिनकी मदद से मुसलमानों ने बड़ी ही आसानी के साथ में बदर की जंग को फतह कर लिया था। 19 रमजान को हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर मस्जिद में सजदे की हालत में कातिलाना हमला हुआ, जिसमें हज़रत अली शदीद जख्मी हो गए थे। फिर 21 रमजान को, यानी कि 3 दिनों के बाद में हज़रत अली की शहादत हो गई। 17 रमजान को हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद की वफ़ात हुई। 20 रमजान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, और यही नहीं, लैलतुल क़द्र भी इसी रमजान के महीने में है। अब दोस्तों, रमजान के महीने में हुए हमारे भारत देश का एक ऐसा वाक़या भी आपको बताते हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आपको एक मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1947 से पहले हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी में किस तरह से जकड़ा हुआ था। अंग्रेज हुकूमत किस तरह से हम पर जुल्म सितम कर रही थी, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर किस तरह से पूरे मुल्क पर अपना कब्जा जमा रखा था। फिर आखिर में अंग्रेजों के जुल्म सितम से तंग आकर इनके खिलाफ देश में कई तरह की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी गई। ना जाने कितने भारतीयों ने अपनी जान कुर्बान की, ना जाने कितने लोग शहीद हुए, और एक लंबे अरसे तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अब आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि जिस महीने में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली वो महीना रमजान मुबारक का महीना था। रमजान की 27वीं रात थी और 28 का रोज़ा था और रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा था। सुभान अल्लाह। अगर आपको भी यह सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अभी सुभान अल्लाह लिख दें। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी के बारे में सवाल किया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, रमजान के महीने में एक एक दिन और एक एक रात का सवाब ये है, यानी कि अल्लाह ताला रमजान के हर दिन अपने बंदों को ये सवाब अता करता है। नंबर 1,
رمضان کی پہلی رات میں مومن بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، یعنی کہ پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی دوسری رات میں مومن بندے کی اور اس کے مسلمان ماں باپ کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری رات اللہ کا فرشتہ عرش کے نیچے سے پکارتا ہے، اے بندی اب نئے سرے سے عمل کر کیونکہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے۔ نمبر 4، رمضان کی چوتھی رات میں مومن بندے کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں رات بندے کو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ثواب عطا کرتا ہے جس نے مسجد نبوی، مسجد حرم اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہو۔ نمبر 6، رمضان کے مہینے کی چھٹی رات میں بندے کو بیت المعمور کا طواف کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور تمام پتھر اور ڈھیلے اس کی مغفرت چاہتے ہیں۔ نمبر 7، ساتویں رات میں بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ نمبر 8، رمضان کی 8ویں رات میں مومن بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ نمبر 9، 9ویں رات میں بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ نمبر 10، رمضان کے مہینے کی 10ویں رات میں اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بہتری عطا کرتا ہے۔ نمبر 11، 11ویں رات میں مومن بندہ دنیا سے اس طرح سے الگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نمبر 12، رمضان کی 12ویں رات میں بندے کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ نمبر 13، 13ویں رات کی برکت سے بندے کو قیامت کی روز ہر طرح کی برائی سے امن ملے گا۔ نمبر 14، 14ویں رات کی عبادت سے بندے کی عبادت کی گواہی فرشتے دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے حساب و کتاب سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 15، رمضان کی 15ویں رات میں فرشتے اور عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتے بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نمبر 16، 16ویں رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی اور جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی عطا کرتا ہے۔ نمبر 17، رمضان کی 17ویں رات میں مومن بندے کو نبیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 18، 18ویں رات میں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے خدا کے بندی تجھ سے اور تیرے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ رضامند ہو چکا ہے۔ نمبر 19، 19ویں رات میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مومن بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 20، رمضان کے مہینے کی 20ویں رات میں بندے کو شہیدوں اور نیکوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 21، 21ویں رات میں مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ نمبر 22، رمضان کی 22ویں رات میں بندے کو یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر طرح کے غم اور اندیشے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ نمبر 23، 23ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے۔ نمبر 24، رمضان کی 24ویں رات میں بندے کو 40 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 25، 25ویں رات میں اللہ تعالیٰ بندے کی قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 26، 26ویں رات میں مومن بندے کو سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 27، رمضان کی 27ویں رات کی فضیلت سے بندہ پل صراط پر سے روتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 28، 28ویں رات میں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں 1000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 29، 29ویں رات میں 1000 مقبول حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 30 اور 30ویں رات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے بندے جنت کے میوے کھا اور سلسبیل کے پانی سے نہا اور آب کوثر پی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 123۔